أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakazi watukufu wa Komori wa jamalifu ikayaonga mdungao ya matangazo yahe MWNB haruma ya dunia kamil rwaridungao hanzia za Facebook live, rwaridungao hanzia za YouTube, nana waridungao hanzia za Instagram. Khairi na amani na salama na zimundeleni haina bahanika yao ngamjihondao. Wakati unu usikwalewe inunga sarma ye rendezvous nku haukaya ariona nao na mzima mungoni mwa yeze mbinga ikayao ziwasili ye ne masomo ya hao haruma ye nsi ya Ulaya hasatan nao wende na huonesa picha jema la ukaya nashioni ye Mkomori ye ujua haroha hende hatimizi masomo haruma nsi ya Ulaya harudi tena hayafanyilia hazi ya ima holiho huno katwari rahaka sina maalumati zaidi yahe doktori gari patizao ye mwananyasi lo grand journalist rangunda iho pari ili yarinike maeleze zaidi yahe doktori kayao gari johumrenga harma wakati mshashi ili ritwali ye madambili emadeya handani ndo uhusu namna mnashioni Mkomori yabidi ya jitahe monze noya shinde ya waswili harma ye masomo ya hahe imadeya bili husu ye COVID-19 ikayaonga iremao ye dunia abaha inu riparisese ni shahidi zahe matabib namna ikayaondo wa usu yao wa kazi wanti pia haruma ye dunia kamili namna bili wando wa jibali abonge mpaka na hapo ngari ndao iho pari haupasi ze mikro haruma ye mwananyasi Muhammad Munimali le grand journaliste ngawana ze mikro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liho mustashar wahatu Alkamari ihodoha azonisa hauraji kusikwa leo ngasina furahalis hauparisa twabibu woi twabibu wahatu mlamali ili ajiari hashirishe mbavi ustahamilifu wandu wabidi wa ufanye uliho ndo msomo hata mduya parise kwamba shela diploma Muhammadalinu wakati ndo uonga rjo urudiri njie hazamba abo harmo mkabalani wa COVID-19 hasonti pia haswanda sibe alahe ngarjuo mlamali yeze twabia zahe kamlamali mru yakaanza msomo haku lazima ya uhunde mstahamilifu ikaanza hila kabatumra josubuti ambe mlamali hapa rumrongo za naindo ngwetoka yonti pia shanda ene adabu nyingi yahe ne dini au kawe mdu asoma dini nyingi rakao mozioni hamadu hafundi Muhammad Said hendele misomo ya tena ata hadungu fundi Musa Uthmani rikaho shioni iho imrube alhangu ni mjua utwabia zinji raka hendela mendo mingi mlamali haumkome ambabi Dr. Mlamali hazali shihana mwezi mongo miraru na mweja ani ya mwezi wararu wa maha shihui na majana shendana mungu mirandar na mfukare haluha ya kijeni ili wanduende haraka hazalwa le 30 mars 1967 a Madagascar hazali shihana bushin Mlamali shaha jamoto halisi haruma jijiletu habali wa moto jaabwe misomo yahe pia ya rangu CP1 hata ya waswili 3e haifanyia nyuma za vile au kangar juao kafanye primaire nyuma za afanyaye college tena nyuma za hende ho lycée ha tembeze misomo yahe na wimna shoni korangu yandisa atoka upepe ya haruma ilmu yahe 1988 jirende haraka yonde mahashi huina majana shendana mungu 88 hende na hunde bakse ya hende hahobowe bakse haizingara 1988 habakisha mnamo habas armwensi hat awunduweze anaali neze dictionary na utunda heze fikra za anzaji adunge utwabibuo bonze emwaha shihui na majana shenda na mungu 88 shenda iwafiki uhelu haki na swara 1989
hajuha au jafanya misomo yahe hunu Faransani. Baada ya haja hunu Faransa ani ngono ikando mwezi wa utu hadunge misomo ya utwabibu yahe haruma e faculté la Boisière Saint-Louis ko wakatirlo nuunu nge parwao faculté Denis Diderot Université Paris 7 hiyo ndio isimu ibaliao wakati unu hadunge misomo yahe yabo hata et le 23 octobre 2002 hende na urenga na ufanye thèse yahe e doctorat yaha yabongar juao uka ezenongo hazi hamarando yabo izora kanzari muhachirsheni hasutene ani thèse yahe mwambiani le 23 octobre 2002 hende na ufanya hazi Mohamzima harma l'hôpital intercommunal de Créteil Mohamzima bahi uno kabalanua he Val-de-Marne hende hafanya mahamine harma l'hôpital gériatrique de Plaisir Grignon harma Zivlini mahamine haifanyabo yabo ngarjomba hafanya mahamitano harma region parisienne ya hoto abibu hakaujuha mwezi mbili ya avril ya maha ziwizili na mirandaru nde nurambo le 2 avril 2006 yende ya kensi maore hasizahe maore ndiho ya fanyo otu abibu wahe na ingene kabine yahe wakatirlo nounu ani iho maore donc yawe kari rambuwa mkabala ni umo ya borsari mrambuwa ando doktor heli yakafanya misomo yahe sindoka hasomo hunu Faransa bahi sha hakubaliwa neti ya Ulaya hafanya mahamitano hunu region parisienne arudi wa mrenge wa utao wa Ulaya ukabo maore ababa sa bien sûr ihonga huoni ha Ulaya ende ufanyize hazahe iho maore udi ho docteur wemru mwanza mahaba hakuna neti yahe hatauziza ende maore idi yake karibu ne ahali ya dwenda yoyonanadi iyo ndo bahanu atauziza maore ngarjo docteur kawe mdu tena nzwensi yahe hazila hanza dobirle mwana mkomori baikele o maore ngwarumiao e nationalité française shaha ono kawawa komor ngwatsengeleo ya do wazihira uliho de mabadi Rabor kanzari mbenuleni kazaba hendi doktori atauza maore abo hatona hama asaha wasuli undoni ili ya dotapilie mkomora ukaharambu hawinji ukadeje maore wa mkomori tibaho wa komori ngwajuho haku wenda maore wende utsaha zihiro iho haunokaende ulo karibu yende keriende yake karibu nao ya do jibwe mahutajio ya hao yangalie mwana mkomori haswa yake harumana manna usalama ya borka ubira au harakifu au kanga si haruma mkabala wa dunia warionao wala tize wakati winji ilirvenwe doktor rimhashirsheni ro elia doktor Mlamali Ali waangalizi wa tukufu wa MWLB hainahamika yao nga mjorao abongeo wakati uno katula tawakati ekati do pase yeze mikro za hatu rangune ze kamera za hatu rangunda iho mayot ilirike wazima andasina Dr. Mlamali mzima mgoni mwa yezembinga za hoa na wakomori kayao wasomo masomo ya kiutabibu ya hao harmansi ya Faransa daula ya Faransa wakubali ujizika ya ondo walunu ngo wani kairuhusa amadilika unumazidu ngabo ya ubua kabini harmansi ya Ulaya baada ya hao hautawua ya ukaya kairende afanya hazima yote heze sibabu ikaya ondo za kumbulo hao gatoka rasina ya harumai janibu ino ya honesa namna ikaya ondo ya kaudunga ezenzi zenzo tipi atawasulimano hanyo ya hewa ya rieleze nana tsena ngarjo birambabi haruma usherehi ya COVID-19 ikaya ondo gazambwao daima ya ukaya sheisiwa ikaya ondo shandisa wade uno harumai region de sheisiwa shama yoti yani harumai siwa zine ikaya o dozibali yao ya Jumhuria ya Komoro abonge batina mlatizani wakati uno rangunda iho mayot
gari vihao kamera za hatu haruma mtukufu Mheshimiwa Dr. Ali Mlamali. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Alaykum assalam wa rahmatullah. Wandu warangalia pia walio masiwani hunu walio harumaya zensi za kijeni walio harumaya kontina Europe ngamumbesheloni marhaba ngamumlaulioni na umbushiriliani jio jema walio haruma jio na masihu mema wa ukanga simasihu marhaba manama platini presentation ifanya hapo maana yo juste amumbesheloni marhaba maana mtukuza Mwenyezi Mungu mtukuzani banyu Mwenyezi Mungu yatukuze mji wa hatu yatukuze nchi ya hatu yatukuze umati wa Islam kama gavenzi sikubalie invitation yenu maana mnitukuza sikubalie invitation yenu sababu deze nukta mbili wa nsahazo nukta ya handani do vumbua do hadisi malezi ya msomo en général et puis ya msomo wa kimédecine en particulier ngarjo samilihaniha eka wakati ngamjotia makalima shizungu shanga mjofanya jitihada hataye ndogo ikiwa shingazia nono nukta ya bili kwa hiyo ndio wairumia nono hata ili ushinde uni convaincre kama mtoroshazia de uhadisi mahadisi yahusu wade uvumbula wa bahainu ragunga sina takriba miezi 6 ambao COVID-19 ndio idiri hunde shabaha rirongoze wanasho hatu wajaza hatu wanashe watu wababa hatu ne wajomba hatu pia walio umasiwani hususwa ngazija hususwa do mjini hatu kama gavenzi mumnikono mdogo. Naam. Dr. Al-Handani kayao ngasina rahba ya uyuzisa rijuhari hunru wana washi Komori hasatan ikaongwa mrauze bakiza hao wedelea ulaya ili wafanye masomo yao ya juu ekardo angala pourcentage ngarjo honra ukanga iwasili 95% ngwa fubao harama ya misomo ani kwa tushinda watimizi ila misomo owasomao ambao kangwa watimizi shangwa honti uzila diploma vuni hamadelizi kwamba kangazitwa mvuvuni mrie dunga hazi zindwa jina hamanga bo warabu hipara lughs kama leonga tukao somana ngoja rusemeshi zungu batu rihunike mbabe zikuruza sharab abone hamanga bo lughs ana hamanga bo mnafundo yafungwa banu ndo tushikao rambua ye sabari ndini wana wa Komori ekawa cha Faransa watu ushinda wa dunga imisomo hata watimizi. Marhaba. Iza handani iza lugha utajiri uhuwa hatu masiwani doko unungazija uko ririthi shizungu ririthi shiarabu abengene shingazija yose normali kwa namna urongwa utashiarabu bangwe namna urongwa utashizungu abahanga mjibu swala ya uvumbu wa shifre ya 95% nsujua ikae shifre dio sha mbabi njoshi na nambe njoshi na minga mwesheleo bona kamoto marehemu babangu anasa kaunusu ya tudona bia kama na hangu ali ndusoma hazi kajana bia hazi fulani kajana bia daktari au sha haina sala kwa hadisi achoka unambia ukaya ndutsa hahazi usome maana ikausomo hazi kuna utwa hazi ya ufanya abenge nsujuaye 95% ambaya amadelo arungwa boko wenji kwa tsunda hazi hau kwa tsuru mia ili mwasoma sina chiffre ya maana kabati statistiki zilo disponible za huu masomo ya Komori ilira sahihisha zenogoramba au shaimba binjoshi na nambe harme point hiyo sika ani banu wandu wenji kwa somao ani ndongo zilo general
na karangalia dunia heli ya kansile lo hata zenti tajiri ani ngabo besoin ya hazi hata zenti nkuu ngabo besoin ya hazi ngamjo vungu wa Faransa iho wenji wajuao ngarishia ukangabo shomaji nyingi na banu yo masnajabu mana ngabo shomaji na abo ngabo masnajabu mana kwa sura nti hamasena hata armishona liajana uka ngabo hazi zinji kabatsumbwa wandu wasifanya abo yo masnajabu doka baba hanga mrejei hula nuhatu mkomori izoko edinga rona hamada aba de plus en plus ngasina wandu wengi twasoma wadona ba diploma na abo de plus en kabangalia kana unja nugo za siasa leo maana usidom varlio sha ikarwangalia omnofu ngabo hazizinji za manke wandu maana ye ze besoin armazenti des hazi zinondo jomba kama technicien alafu peut-être ngabo wandu wengi somao sha kabati ma technicien bon abahanga mjore nsujo kati jibwe swala nsujo kati ndizo kanza wambe abenge mimi sikanda some hazi après ti kanza some hazi o eroha hangu ya kaanza sha ukhususia surtout kanza some hazi na telewa ye suala abange haurohar mai suala hiyo nda harma suala ya bili do zero ikayao wohunga mnashioni ya roha Komori akanga mfikiri hamanga bosiku raparo kahuishia fundi akauheleza rongo harma mkonzi wa kinashioni haonesa ukaya mnashioni mkomori asulia yezifenya akam mnashioni mkomori ngusomo lugha ya kijeni na haina lugha ya kijeni mwana mnashioni mkomori isoma yoshina haisomo watina tamu itoka uzonti pia leo ino wanazioni wengi waja Ufaransa waungu asomao hata waungu baki Komori waungu ajao na nivo ya kizungu njema ainamna ikaunda bidi mrielewe yezi tabu ziko uhunda mnashioni ikayaonga nzo yajia fanya masomo Faransa zila tabu za husu mienshi wa hatu wa Kikomori esiku ngabo tabu za humienshi Kikomori zimtabi shaumbabi hauze tabu za kilikoli za ukangabo rongo ukongo ngizo nziro kasushinda ya zigala icho mkini shiharamo kabese izo mkini kai mungoni mwaze sibabu ziwafuzao tielewa ye suala ani shanga mjo ijibu hodingoni amjomba ukaya kalite ya handani yawe kalite yo kalimala shizungu shaye etwabia ikongi muhimu ya mnashioni wanzo ya reisise misomo miziro hamada inu nganzo ustahamilifu apre na hwanza mana kamnu nganzo rongo ani yabo yo de vraiment de kondo hondo songeza mndo hashindi hawasui mani ya kweli hamanda hili wazone sabo ani hakika nazioni rangu hao harmazeti za kiafrika bahira mahalamadu hatu ani yukan zero haku huko mdoshinda ya fuzu nunga buwafuzu nunga buwafuzu na ilage ngejawa hasibabu de jitihadi na efeti ya kamdu ohanza ngiyo nyinji haku ohanza kamdu ya reshisi wana rizai wabaha au wanashiwatu ikao mimi kanga mwaruguzo leo niomba kani ambesemba nungo rawakaza au irandi hayaruma kirangwa kati ula rahana leo rikana nzaya halafu kamnunga nzaya ani mrufanya haina jitihadi pia una maindo ule halafu ambesele wana wenji amtona wao nazaya mlela na wao maona ambesekwa sina nzaya bisekwa tsina nzaya halafu mbese kamruka tsina nzaya abo shahula mruka do kana avia shahula haku doko abo tkanzani rongo namna nyuroji na shaya kanzana bika mananga ronao hana sai mahare reavanceo wanazioni ila namna ya huba ya hanza wa raisisi njamba kwa sonza raisisi shakaiti hamande hedi sisi rakanza raisisi wakati rongoa mimi ngamvumbuwe tena na no watu watuendelea manabanu muntuko za yabo sha tsikandane shedize ukaya
heli mwantukuza mandena mfano yabo banwe mana sisi rashinda ramile relebela hangu wandu ama samidi wandu hama badawia Muhammadi Said Mdahoma lebia lapi emana rashinda raka tena rafanyichi tiadi rafanya uko umjumwatu wakawa mazuki watu ikayao wakamfano watu walikanza wakope mazuki watu watende baishwa kwa jela hajura hane heli mfikiri wanaende haju shawa kamfano akanga mwesheleo Mrahama Muhammad Said Bakari mwesheleo Mrahama Musa Kasimu Mrahama Ali Mlinde sisi wakati raka watoto raka uangalia baba fahami wakamfano ani kahanzari wa wasuida bisenga bora wa depasse sha o wakamfano abonga mrejei wala nakanza nabeka hakika nganzao envie ya uresise alafu na ustahimilifu nje mtusa ntawe hakuwa mesuala wanuzisa basi ze pijametini nganzao ustahimilifu Naam. Doctor Naam. Gami hum Faransa. Naam. Mimi ngojuo kari leleshi hawazima. Naam. Abo mamjuo ritsabu hawazima. Ritse hawazima. Gamjuo lugha yaho helu ko urongoa. Naam. Ya vanunga sarma mpango wa urambushiana ili wandu wa rambwenu. Sababu hindi dokani narjua kwa wakati wa hale kajaka nyangu ya misomo hunu Faransa. Deja haswa tanda hunu baris ili rivenwendwe suala ya Ibrahim Kasim berjema ikan zero waka ani mkomori hakamshashie makati ya hale ngozi juo hanami kweli alafu mkomori akanzaboka na wanga rujua baadhi ya ndu wanazioni wa wavumbua handani hama Baba Fahmi na Musa Kasimu na Baba Hashimu Muhammad Said Bakar ekipu hiyo abo wewe ijahar mwema bea bili armele bea hilo na wewe ndio mndu washinda wastahamili hata wahobosa ani wasuli harmele kambashe walibalia huja inorambo doktora donc abo aruzisao eza bahindi yabase kangar parsao mana washi komo okabanga sarmwe national ay international mwana wa shikomori abasarilo hunu rilona majumba mahunu rilona unafasi ya ukari wa huli estilo mfano riwankemba hindu wale yani deze shoba pia ani urishi yao amba uka abasomsomo ngo mziro ayika oblige ni virle hula noni yeshi uka ai hawaketi nyangu idara hamdu kajafanya mahamine au mahamiraru ya university hasandi soni seze problemu zido rikodi ezinu kweli au zinuje yondi zora kanzari tu sijibe walisi suala yao hiyo mana ngainikao fursa rirongozane sisi lebeala haturangu bala tudofikiri ngarfanyo mission rongozewana shay suala wanuzi sayo ngainikao fursa rirongozane sisi rilo wa baba wa rilo wa jaje rizaya uleo maana suala wanuzi sayo hurongwa ndongo yabo hamba ukaya leo ngasina majumba sadini ngasina mayenza ulela zilo na nafasi rahane hedira kaulelo no mndungu ono hama wanariza yao kwa ture isise rahanu watende sijao yene suala ndio basi embanongo yi na jonzane njezea abo ani manabo ngarongoza nao nyama noka hedira lelao lelo dawe nami nelebe ala hatu wakati mwanadamu yeye ujo ufanya nongo njema hanuni afanya nongo njema hafanya nongo njema wakati mnujo ununi hafanya nongo njema hafanya nongo mbi ani balaka jakusudi singa mono effort lonio ngarsongo amba kayani katsonzo wana watabihe katsonzo wana waheshima na antsonzo wana hangu watabihe amade hedi mimi na tabiha ani halafu rilele namna tsaila kwa wana haina mbanongo wanzao anikiwa watimanke bahindu ani sisi ngari nuniao kabalari fanya njema shambe seka tufanya njema manange yo ngamrejeila nukto handa ni ukaya sisi badir kana nzaya ikanga ona nzaya bo ngoshelo nsijwa kanga ngoshelo baraka watoto ikanga ona siuka sahamba ndu yaleta kasuhunda ndujo heoma huhe mindu ndiatsa hefenese hali leo emwana ulo mjini kana henda hula mana
ika homra juu kanda pima gujonda bahanu ende abwe frigo baishwa ya jou nka mzaza he comprime bala ya msiusi abwe frigo sisi karjaka na shwa doka abwe katsiro ta 100 yo harme nukto ananzoni vumbo yabo zendeleyo rinkao wana leo ngazi chongezao tena wana bese ngari watu wao ila huba ya ureshisi maana ngarsugo saha wana hariwa stabihe wana wakani nafasi nyingi no wandu hale ebora tabiha rede bukora tabiha si wasar tabiha ndo tasirwa sudba abo nsunko amduleso babo hata mimi urongo heli lelao namna hiyo so kani hadisi damina madam wana ekawa tabiha sibora tabiha rede ko sasa abenge nsuju wakati jibu alaho heli wakaanza shanga mfikiri zendeleo rinko na leo ngizo muhimu watu rifikiri kadubiri kanondaro kangaranzo wana wa tena surtout si sur le harmasensi za nafasi mara mafaransa beaucoup plus rahno alongazi narfahamu hedir lelao abo maraba menjibu abo hunijibu swala ukanza woni seka ani ndaila ani nafasi ule la daba angro yonde shi lugha ya kitaifa nafasi ule la daba halafu basa eke mwana angwa hula haja halafu ya midija kaja hunda bahindro hala mtongo krake ambanga ndo nguziwe likoli ende atia he hazi ya kote bangu fahamu okay au maraba menjira ngenoti swala la vili lijitekeleza wandu wajuzi sao wakati yokiri wamokaya abanu ensinu anu na ubaguzi warange banu baike mruha somo kana hundahazi mratije harende hapango yabo akanti bahata rende hapango aukeze hazi nku izongwa joni kawa na hao swala yongwe jibuja doctor abo swala yo ngamje jibu na bekaya yode maana kwa lazima reonsio wana watsungue hazi voko ngaona chance yakeka rumilo ula ubanguzi warangi ngamjo alafu ngamfikiri hazi ya medicine yo mfano sibaye bai shanga msoba yo mongoni maze hazi kao leo lazima rionsio wana wasifanye waisome emania e problème ilion zero uko mjovumbu wa kalima la shizo e cancer social ya he maisha ya leo na mawabu de chômage c'est-à-dire wanaweji wasomao leo wasoma jana na wajoka usoma ndongo nziro ya ndani do so hunda hazi ngaro nazi birao harmansi ziraje naka hatu wasoma wale na diploma wakati mungu tsaho hazi katui honda na mwana ujosoma hazi hamanda hino leo nsujua ikaharme dunia pia ngabo mjoba hasoma zamana hiyo katunda hazi impossible donc mimi wana niko waona wananyasi au wanzani watu hawana naza michono wambe kangairi mndu asome hazi boko hamana hino maana kuna make hazi maana kana make hazi donc naboye ekamdu kana make hazi abula ubanguzi warange kana kila ukidio urumilwa ubanguzi warange nga urumilwa ihoboko hazi anigizo nchashi nge ngwaruhusu anike ondwandwa jina amjo njeza funvuya hununifanya hazi bese ma médecin walio hunmaore walo manaye almeki medicine wahea ngardjamba shama haina departement ukesha maisho ngisho national haina mrufanywa hazi henda hanziwar mesha maishi ile de ndo joshe sana alafu hunu maore amesema médecin takriban ngasi harma 200 ke jati mono biswa na joba entre 180 et 200 armaye ma médecin pia mbese wandu walo wadu se karjatimu ngomira wadu njamba do wa hunmasiwani wa maore nzuani mwali na ngazija rilo hunu mbese karjatimu hatakume sisi wa hemasi wa mani rifanywa hazimaore
karja timu hama akuma awe maana nambao namna hiyo maana nivumbua nukta hiyo haujibu swala lako yaboi inika bahati boko tienshi ndongo tienshi tinkiwa daraja ko ngeri kai ko Faransa njajo paro hunda mathalani shamana kanzani vumbo yabo ngba conseil de l'ordre yo de shama wandu pia wanzi hao wandu ajoka wandu fulani wanga mihono maori ngasina makumi na mili ende hata wakati tsinda hata tsiwasule daraja ya vice president ya conseil de l'ordre départemental ya maore ijanga wakati tika secrétaire général nabo engika haziboko wazungungo wenji amande mavoka hauhama hazizirwa jina kejacho mkiniha abenge yabo haufubia hautahani jibu swala ya nganzao kama nganzi ya wanene ne riski ya he ubanguzi warange do soma hazi ya bili maana hiyo ndio actualite ubanguzi warange nganzao maana ya tikiri haitota maana haina samana ya juhao na ukubadikanga ubanguzi warange banunga mjoka victimu yabo c'est pas bon nganzao maana riwalao wajuziwa walelwa avec l'idée que rekanga we noir rekanga we blanc gawena les mêmes qualités les mêmes capacités ne bani haho mwe donc nganzao ufanye ufuzu voilà msijua kasi jibu swala huijibu docteur nyama rangunda hono Doha Qatar ngasina suala ikaya wambesenga fikiri nde joka uritoa haruma ya mvaua njia haruma mvaua ya COVID-19 au kaya COVID-19 hiyo hafidisa ulimwengu kamili hasa mwana mkomori suala ya mwisho conseil hindini wajonika ya mwana mkomori kaya ole weinu ahunre baki yahe komori au kaya ngabo waonesa ukaya kaiti njema horengeri skimde behemana Faransa au kaya marunda katimench hezi sababu wazifumbu wabo na sababu zindwa jinaza sasa nji ngabo onesa ukaya imana ukasa nji ya Faransa neze famille hula komori ngwa utongo handi somu mazamanga halafu handi somu kaza ze demande ne mashaka wandi somu eraze baruwa za ukabala mwanamshwa hahole uhade ziwani fulani halafu bahari mba wizatu ilangio heli kadha na balahede mnashioni halafu bahe hadiso mimi hazifikira na uhunda wanruhula we mtiazo tena ya ukaya kabatu shidadu hulisano huvaza na hufanja na usajao kasina wananyasi wenji kaya wa venkwi tabu hamada hizo za mahala ni kaudu endelea haule ikaya wangu huja ngabu watu wao haba hainu wende wafanya masomo Afrika hama Senegal hama Maroc na hiyo halafu kawatimize masomo ikengo waja Ufaransa mathalan wafanye mwaha au miliza za misomo ya haju haku shainu misomo ya universite ngabu watu wao leo daktari holiho undebaki yao komori bali yabo hufanye masomo yao Ulaya huenshida wana mabia menji haku ye hujo conseil namna je dhamana wa maana ikaule wenu mwanaha undebaki komori ngono kaya umsomo na Afrika hau harumaze ntizindu jina mashini na imont pia bangu arikubaliwa na malezi ingiho aula hau komori hau Faransa adohulo aula surtout haruma upande wa vumbulia hakuka mnashoni ya jipange upande wa msomo wa kihazi bado ujuhu msongeza ya titabihe bandi ya ikahatimizie misomo marhaba mwanashi wangu mkomori nikeshabaisho ni evoke point ya saya maana hizo kweli sifumbua nganzo jitihadi na ustahimilifu nganzo uanza lakini hizo kweli je dois reconnaître aussi maana si wandu maislamu na singarjoka ya uislamu watu urisomesa ukaya ngabo riviki ngabo bahati d'ailleurs yo mugana point tena iri distingueu les sociétés za shizungu watsukiri ukayanga bo Mwenyezi Mungu riviki wandu na
yo de banyura jina ya sukura jina sha yude ikhtilafi ku hatu nao maana wao wareza kaisho mria hunda shilaha hundu heba hatia hai hezevuza hahe ni jitihadi hahe sisi rikubalika ya izo hunda hundu heba hatia hezevuza haho ni jitihadi haho sha ngarjoka ngabahati na riziki abenge abo hautahanjarme point yao hiyo amade hedi wavumbuaze pression maana hiyo de kalima ya heze kifami ya nasamra wasuliho hizo kweli yo nukta ikaonge sungezao wananyasi wengi kwa sura isise ila mimi ngamjore kone sekati hunubahati umva huo maana mimi hunubahati habaka mama hangu ya kahunlela ukonga mprofite harme emission inuni mrande hommage hunubahati ukayeye hajua ishu ya kanzani hunde ani ambefikiri ngamjua kama nje mvubwe mama hangu Mariam abenge njaka harma pression hamandi izo kubwa huyo wala njaka uruhali kodi na bakaya nsofanye jao sha dokuti hunde bahati hiyo kaya hata marehemu wahe mama hangu ani ngamwesheleo wakati naroha manzorene nasome medicine ani wandu wengi wakamwambia yuma haminji alafu enge hadota haya tsore shinga zija roho yahi wahipaya maana baka yabukodi adi yuma haminji no timsaburisha timweleza ka no yo mahaminji shayo ti mahaminji maana Mwenyezi Mungu dori hivyo abenge amanzo na bekati hudubati uka wala wanizaya wakaondela wanisaidia upande huo Mwenyezi Mungu hanipukana neze pression zovumbwa hizo abenge kweli nganzao jitihadi nganzao hanza shanga bahati bahati sisi generation hatu lebela hatu ngarjojo awi ifanya maana ikaulazimu rifanye wana riwaza wale lao rifanya hata wapukane na pression hamada hizo ni vumbo wao la femme je profite ni vumbo points huli hinde question mwisa huso msomo maana wana wengi wanashe watu wengi wajoanza wafanye msomo maana mnainu niwisha atuana na zao arugima kwamba papa mahamiji tunaushinda alafu mimi waambia ukaya etskaire ka usomo mahamiji ujua kanga wesuri kanga ujunda hazi rahane ka usomo mahamishashi urambio ufanya mahamishashi urejei hukakundu hazi yabo hundu hindi donc amfikire ya argument tideme tiniba shay misomo pia jojo rumilo wanaka kairi ikaama na hastahamidi hasomo msomo ya johanza asome ya jojali wa yasome rahana ufanya mbwiri yende akenti tena akeka hundu hazi yafanya abenge yode ya tijibiwa wanike shabaha na rumia ndio après pour finir upande wa medicine banu doctorat yo diplôme mana doctorat yo ti diplôme ya khususia ya medicine shayo diplôme ya ukaya mroi hasawa sudia daraja docteur ndayene sijo vumbwa wenji shamjo vumbwa mwanashi wangu Nasir qui est aussi docteur shani au khususia wa medicine c'est que utani usio wana wanzua dunia nzia inwa waloa hara ukaya bahati ya medicine c'est que ekaya mnashoni hasa hawasudi hafanya mahasita misomo yauka na mshahara c'est-à-dire que ngoli soka na mshahara normal raha ejakane diplôme ya docteur yabo yo bahati wana wengi lazima sijue mananga wengi waloa hara c'est-à-dire que kae mwana déjà à partir ya 4e année yeu handi soka na mnatahomba shay kamana hasa hawasudi et 6e année baisho raha katina diplôme ya docteur mani diplôme ya docteur abaha misomo iletiwa ngeijao a partir ya mahashenda kama sha a partir ya hawasita emanange na salaire normal ijo mtosha yanshi abenge hiyo argument ya urumidia wana abenge nsujua kati jibu nondo nsujua kati jibu nondo swala sha no soma endelea kwesi
sha msukanzani vumbo nreje nukto kan ngabo hanza ngabo jitihadi ngabo ne bahati ngaijao haila riziki mraumbiwa ne bahati ukaya mruha hondua zaya mru na lela mru walona ustahimilifu na irumbi maana mimi tihunde bahati hiyo sena Mwenyezi Mungu najalie wa lela wa niba ruhusa hiyo Mwenyezi Mungu ajalie Mwenyezi Mungu ya wanusuru kama kabenze au tano kama ndio amina inshallah Mwenyezi Mungu na warehemu wa fariki ajalie yale pese umri wao wabaki daktari kabla harja njihar mwa covid-19 waja suala harmaye page ya MWNB ya Facebook live suala yuzisi wa Mwananyasi upa ya balia zina la Komor Bambao baba Komor Bambao ngafikiringe iko mayoti amvani ambesenge iko mayoti haukaya nguoneso suala ya ukaya ezabari hindini si utabiha za rendezvous za huja haruma clinic bese utabiha ho wasidi oye yo suala njema tena maana abuge John ruhusu njeleze maana mjokaya ulamfanyo hazi yangu hulo ngai sogeza masuala wengi wala mzidhukuru yabo ukaya tena maana platini ha vraiment karjaze hadisi no heli ya presentation ngo litsoka mara hadisi wazima maana haonesabo kaya ishwa yangu ya ujamaore ani ila hamasonti pia mwanadamu wakati mruji hunra ukangonzo utsungue inga mtsunguo lejua hawe mvua wakati mruda banye ala ani hamale heli platini ya zoni saabo shua yangu ya jamaore ili dona ngo zinjira ambe sha haufubisa amande dia zamba hapo sikanzanike karibuni famille sha sikanzana mna tena ya ukaya ngamina mdu Faransa ngamina mdu Komor halafu no yoti rêve mana vraiment des réalités on ni waswanya uhunu aujourd'hui orange ngamjomba ukaya bese à 90% au 80% makomorian mana wa maore wanzuani wangazija na wa mali yani wa bese 20% de joka wazungu abenge abo des la platine aba hautanji buye swala hema mana mawe ya usi swala hiyo ani gionziro tena mana jawabu ngio na point mbili point nzima suka ma docteur ngo washashi na médecin ngo washashi abenge wandu pia ngo tabi hao yo ngamonao hata Faransa yo de ala idio leo platini ngo nshivana sabe sengo ngo ishio atanga monao ka on parle beaucoup de désert médical mana ma médecin ngo washashi rahana wandu alafu point mbili njo mjibu mana huo ani wale problems amaelewa ngawandu wengi wajuanza boni fanya uhazi hunu ani ike ni ke priorite wala wananyasi wangazija hawa nyumaza nabo yo sinjema bese mimi peut-être j'ai tort shahidi nona ikatudofanya namna hiyo ana watu nsuju honda wandu jana bakabu kanza wangali wangazija bahi abo endaza hohula sharangu lo hunu kena ukiri ani utsunke priorite wangazija voilà abenge zoko di rendez-vous zoka nziro maana haushi na hofu vyema mametsoko washashi shanga mfikiri meufanya jitihadi anda sana joka ya wakubia mrudasi miu anza nifanya jitihadi hata hena mna mjuja aliwa ni nimsaidishe ekati zijua abonge abori mndangera rendez-vous Komor Bambao shamti mndangera fumbili shamti mndangera dimashi songeza karnaka ujoro habo nono haukaya huvumbua kalima la ijo mkinishia ani zimungoni mwaze sababu za songeza wakautungua maore ndo kale onu servie wananyasi wa Komor mraju juzisa zabari hindini watu ekipu ya matabibu akanga roka mzima kana ushinda watu ekipu ya matabibu mwajipanga mwenda mwa hui ye Komor hedi kaya undi kozao harma upande wa kimedicine yo barnamaji au sekundoji emani aingi
Naam. Maana hiyo barnamaji boko karna kena ushinda ri tsansause na nogo za siasa banu ensi hatu ngasi wenji lo hama usikitifu wandu wenji hamanda we mwanashi wangu malaudio yiho platino ndolo wansipia kangarangalia uzengo zibilo masiwani ngasi hama usikitifu safi imani yahindi ika anitsivumbu anzaya tutalere ika uononga harma dahoni wandu wanshoda honi hulanga unaonzaya no uonezi armwari zila zijasha hula ni alafu abenge ikarangalia diaspora kalima dina bao diaspora ya wandu walona diploma wandu wasoma harma zembawa pia tsenanga mjo wandu wenji harma bawa pia mana babanga mbo zembawa pia reka aviation reka informatique reka technologie reka wandu pia walobonze mbese inge wandu pia ritsomo kana bunjile usiku zima ramanga rejeu mbese tsujua sauf que yo dehediro nao bora kansema bandani hatubonze shanga jua ukaya harme c'est kweli c'est pas évident nafikiri mavubwe manashi wangu Nasur Dr. Nasur amchomvumbwa yeye shachijomvumbwa wenji mimi ngamumrande homage maana hakika wandu wa hurabahati wandabonze wasoma warejei mbabi wafanya zimbabi hula mimi ngamwastehi maana mimi njalauza kwa mimi ngami obligé no stay abenge wala uza wabaki hawalauza tushinda wastamili wabaki warudi watawa mimi ngamwastehi maana mimi njaesaye ani peut-être j'ai tort peut-être j'ai raison sha nsona ukayani zanongo c'est pas possible abenge nsujua kati jimwe ala yaho sha badinga mwandu wenji wajonza rejei sha yonongoko barnamaji yong nge dépendait des politiques. Les politiques yoti des objets ya émission ya leo. No. Hakika si ukubali ritawe politiki awanga waka huritaza politiki ya wasi hushukuria. Amge ngaro hao harmo upande huo rinji harmo upande wa husu COVID-19. Dr. No. Wakomori wanyisiha mabakia mara. Elibakia la handani daula ya Komori shemeza ya baukaya Komori kabati COVID-19 Komori wanru wa shemeza hodingoni wamba nyina rabo wardi tena waja wamba ukaya ngio shwanungo washashi wardi wamba nyina rabo wanrungo wenchi jana wamba kaits wa Komori ngabu wamba nyina rabo ngio leo wamba ngio shwanungo washashi wamba nyina rabo leo inu handani haunchi haramo mvauno holiho ngoji hunrama yote na si wakomori ngati tukumu wandu wakahangu hama yote uja ngazija ya kodo wandu wabali ya wadeo uja ngazija so ngatongo tsarto makini shwa wakomori handani yele so ya handani COVID-19 wadeo no hakika nguo haruma ye zoni hatu inu ye hatwari ya wadeo no hindini haruma zoni hatu haruma dunia kamili. Marhaba warinke fursa tena riaborde mbavi ya actualité hususan de suala ya husie COVID-19 hautaha nsujua uvumbu wanongo yabu nsujua ye sursu loniyo ambao kanga wandu wabalio wade unu henda ngazija izo nsuzijua sha ngamjo tende nieleze mbabi COVID-19 ino hindini ngenje ni jarmenu kutoa hizo mimi nifikirio amande heli wa zirongo yabo COVID-19 unu wade uko kaujura ani mjuma mesi sitaban rangu adisa rangu décembre surtout janvier 2020 do wade unu wanisovu kurula atazona ukomo bae elera inurongo wao banu baishwa ma expert waniso kubalika ngandiso ujua haku ma expert shangwa jua ngwa reconnaître ukangabo toujours des zones d'ombre mchodoro wa shizungu babo c'est-à-dire que
hata barongo ngabo na expert ngo kubaluka ngabo ndongo ngabo miva bako hata kaitsujili hani shaya yabenuha rango mandoni unu wade boko ani tujua ngamjamba jeshi ngazija sha ze symptômes hao ani c'est-à-dire ze signes ze hala voilà ze alama za wade yo sawa na grippe ze alama za wade zoukiri zika sawa na grippe c'est-à-dire mrujwa kamlemivu mrujwa hakana buhuo mrujwa hakakakana huba ya shahula mrujwa hakananko wa hakadha yonde hedi yonde ze alama mahsusu za wade ani kabati alama konzima rujwa ka ai ikamnungena ndininu abo yo covid-19 no side namna hiyo emani yaye zona ukoma maana hata ngabu wandu mrujwa ukana microbe itia covid-19 hakaka kana hata alama ya wade grippe de namna hiyo bani grippe wakati runugo ishia ka ai walange na grippe ngabu wandu kumrujwa ukana grippe vraiment hakamari hata halala hakaka shindi ya juu ngabu wandu kumrujwa ukana grippe hashindi hajua hadi hazi ngabu kumrujwa ukana microbe ya grippe haka hama hata katsina mbanongo ani haka bien basi covid-19 de namna hiyo abenge banu abuye ndo banu joka wa Sweden harmaye nuktabili ranzo wa Sweden sadiri ngabo microbe ani banu covid-19 yode isimu ya wade sha microbe itia wade yo hambo coronavirus na boy coronavirus yo namfahamu mana coronavirus yo famille ya microbe c'est-à-dire yo hamai karamba ukaya ani nkuhu shahar mazi nkuhu ruhu ndaka ngabo nkuhu za kalite fulani ngabo ma specialist ngo jonda ka ngabo famille ngabo nkuhu fulani donc karamba coronavirus yo famille ya microbe jambo coronavirus alafu ngabo famille spéciale ya coronavirus ndeitiao wade unu ambao covid-19 alafu ihundi haukaya ikaya mru ha ila mikrobila imjio zungoni mrujo haka kakamade ani mrujo haka kakana hata alama na wodo winji wa wandu c'est-à-dire ngabo wandu ko kay mikrobila imjio zungoni ngabo walona alama za wade ngabo wandu ko kay mikrobila imjio zungoni kwa sina hata alama ya wade na abunu babandu wale hatwara mana wala watona hata alama ya wade wala ndo wajoka utangaza uwade wala ndo walo riski watangaze uwade ngamjozi ambavyo maana tujua kanya na swali sha maana abuda bora nzuri waswidi sha yabunu baba ndo wale problemu ilio mahalama Komori hawa kwa wengi wa wandu ngwaona kwa tsiwa wade abingu amboka ni kartujua maana tabishwa hindi maana si kartsuwa wade no Docteur, naam jahar mwe fazi ya homo wa he mahadisi ya leo uliho garjuao heli wa unisabo ukayo kiri mruha kano wade unu hatembeando selone zesu hazazungu zahe mintuna ujohu yambaye ki scientifique cha jokirke zungu zahe nga shilozi wanane mikrobu inu halafu hatodwa wanakange na unono sha ulihonde mahadisi lonao riono eze juma yono bani baki hakuwa ukaende mana na interpele ili uje uhashirishe mwana mkomor haswa heli wandu wabidi wajibali ukari wano juma jana juma ya vili baada wade wa covid-19 unu utsangeze juma zilwa armwe masi wa hatu riono kabati mrukazo kashine ani mesure barriere ketudungwa hata hatuwa hutubu kwa tufanya sinyi wasomisa wala ezano zinu doktori ngori nkona siya hindarmu ya ferini ebanu baika mrejezole kaululinu au katika zaminde niliuzise sha mkomori haja ilwa haluzisa coronavirus nge haukati
ani d'abord skandali Amerikani nsishangae ikanga wandu mjini hawa harmensi ya Komor ikanga wandu walona dut aboizo sinogo za hunda hasiche maana kanga mangalia uzeteleza ho ulemengu leo hata ihula walo ustarabu winji yakalazimu ike dut kaiti kama angalia uzetele hata ngabo wandu wajusi sawa masuala namna hiyo anishaino swala iyo ngaijao hinde dutu banu kala ngalao ranguye dunia ilo dunia ranguye dunia ya umbwa andu mafunzo watu ama funda mdaufu kwa la orambia ani ambesele fitina litomba sawa ne dunia fitna litomba sawa ne dunia na fitna eshizungu mimi ngamjo ifasiri hemo yambao complot tujua ka yomo ko abahanga muishi yao hakuwa ani ndio abahaini shizungu irongolao theorie de complot oboke jahuse coronavirus ba ujokaya usiku Marekani ya bombarde wa zi avion za danguha uko sisi kama jeune shangare shida maana ndugu zabena wa minji wandu pia wakaona direct za image watubu hawa wandu ambazila ndabo tujua kangwe shede ubo platini oui watubu hawa wandu ambazila ndabo bala ila jao la complot voilà si jojo waza complot ani théorie zingi za complot hata bala ndugu za kisiasa baha katunja mvagu ndo mama kwa juzi havote watu shando bala ila complot bala ndu fulani ndo abenge yotima staajabu hokangabu wandu watu amini hata izorona oja uzulo bahi voilà yondo nakanza na biandani abenge abidi no owade owade nguo oboko mimi hunurfanyo hazi ngarwa nao elera inur hadisiu hunu maore nionao kaze gizo test zifanywao kikawaida na Kiswahili wanao risanga si haruma chiffre kartihu na 3000 wawandu wa shash faranta sha ikalo ngala hunu wawandu wengi swap harma naisi wa mado hii wandu wa mananga sama 2900 henda wandu wako watestewa walo positif ikao le bungu linjia umudini sidondwa na relewa neno nondo abuke sombo kwa ndo pia wakawa wade walala side namna hiyo show ndo wao pia ani waona nene microbe c'est-à-dire microbe injia harmo milwa hao lakini armeze chiffre officiel hunu ndo 40 do hafa asbabu do wadeu yo debanyi bajina radio jonjia manai shangazao wandu wengi kaangaleze chiffres do en Europe de waishia au nombre ando afao yo de songeza zao d'ailleurs wandu wengi hatu waluna dutu watuisha ndo wa hifa hamapake dade mana ngamfikiri wa wandu wengi walona dutu ngabezinunda abu mana ngamshia hula idio wandu watubo hufa wengi na banuye jojo ndo nugo zinjira mbeshali itsogezao ikao haukweli en Europe ngabwandu wengi wafao rahana una Afrika usona watu tuka ikadwangalia en Europe ngabwandu maduhazi wengi na haunu malamando hatu wandu waduhazi waudu washashi maneka harma wandu jana malamano Europe wonda kandu mego fukare wandu aluma maduhazi wandu mego miraru aluma jeune karbo ngala hunu hatu de kinyume arma karbo wandu jana wandu walome ngomfukare wauma jeune tena ma jeune watoto shaho hunda maduhazi walo wandu maduhazi haku waua shasha misengo 20 ne hatu ariho wade uo orjojo habaka unutsi wade ko wasi hatwari lakini yo hatwari harma mdulo mduhazi
haumrulo na mabade ani mruko ngena mabade mwendo jina ikao umuitsogeza mwili wahe usangu afebli waudu wandu buku ngari lazimu ruwasaidie ruwahifadhi ababa mjorejesu ala mkomori wa yusisabo yomsiri yani na platini waudu wandu ruwahafidha anisadirke wala mnaijana ani kalima la shisu ngarjomba ka abonge egoiste kangu todona ka mimi baishwa microbini njia c'est pas grave yabo yo egoisme ekaya kajaji hifadhi maana kajaji hifadhi yeye ngujovuka sheka harinde hendo dahoni ngabo mdumdu hazi wala ndulona risk ya fariki yeye yabaki da yori ngamonawe deba ya ka Europe au ilio en Europe so ngenda ta wala maduhazi hata wati wa harma nyumba wakabali lokaya ize famille hata wana hawa tendo waona baishwa ija wanaona kan yo khatwaria saa maana ngabwandu kongwa jufa hala hudia ukakwachuono wana kwa chuono wajuhu abenge hautahande je nukta ivumbo yabo hakika ekayale o komor au mjini wanuka tu respecter zila mesure za lazima ndo wa respecter abonga rafanyao na hii manabo wandu wa exposeo harma riski duwaluan maduhazi na wala wandu waluan na mabadi wandu ko war vraiment ekangar wanzao ilazimu respecter ces gestes barrières maana ces gestes barrières izo sido wanasjana bese riski hiyo chashi sha da wala wazee wa hatu walwa maduhazi da la makuku wa hatu walwa maduhazi na wala wananya si waluna mabade boko maana grip tandisha mfano wa grip banu yo deba ya saa ili wakati wa baha isongeza hata Europe wandu wengi wajeze complot maana grip haina maha wandu wafao ha grip abesonga wengi rahano wafao he covid-19 shaundo wakofa he grip wandu boko wa maduhazi ni wandu boko wana mabadi abingi abo haufubi wandu ko ilazimu riwasaidie respecte zila geste barrière ili wavukise wandu kao wa maduhazi na wandu wadona mabadi sijua kasi jibu swala hili ala vipi katika hujibu nawo mrungu ababaha siwataya rinjia uhara haukayae yimisihiri hatu komori surtout na rambi ukayae ilondele daho ila bilila hondu maduhazi watu maduhazi kawa sababu liwe misihiri wakawa sisi watotori hanaze plus publiki za hatu rihana mabangwe siwenda watu maduhazi urudie msiri juu waradio kwa shida za avian za udana na huja mwongea huo kawa swali magharibi wote ndio kansi balata mdoa zile la ansha tungo endao na huja harumema la hoya hatu ngarjua ula msajaja wa kihatu sha itongeza abo wanungo msao suala boko wanuke na nso amini kanga shida ritawe ya politiki hakuho hedira itawa harumu msomo harumu mvawani covid-19 amona mangi ngika urisere haku wanungu shanga yao mwezi ndo za hatu ngihondo bado hazitena wazali ndo bado hazo majadi ndo makoko walio huzao biza ziluzao halafu wanungu wanao msajaja mwinji kama ndo ulo ndo shale winu ngabo hala special amade misira amade kadha wanungu fanyamvu haku mimi ngamkubali mimi personally ngamkubali kwa wadengo tena ngamjeka toria shabese ekanja kufanya hazara makurasaru shabese nje dokati amini heli ni amini waba shaholi hotieshi harumu wade tishide minando wanu wade tizishuhudia chesu alaiba kishabana yesa bari hindini aliye khatwari yani ntujata na beje esko wana kama mahalabo kao safa ekawa ndo watangani hawenji hamade zindo mfano ouais c'est vraiment intéressant manabo yode nukta irongolao hata Faransa wakati lono unu rangu hutuba ya mwisho ya president Macron ani mana rangu yabo de ani hutuba ya mwisho ya he de kauja ya onise ukaya ani nabo izo akahamba hae ze conseil yankiwa zone ma scientifique ukaya rangu dabaha haina mrujo kahenda babandu boko ubabaliha nganzo mndi atie mask abamfikiringa mjohar mesu ala ya
ani risk ngionchash riski ya ukaya mru ila mikrobu isihe mru ekamruge mahala boko ani ngabu kabajabalo ani hama tere ya mpira amanda burlo mazamuni amanda burlo bonze kejomba kaya kabati riski hata no riski ngionchash ne riski ngio nyinji haina sawandu walo haruma boho labalwa na gomi sihiri ça fait partie no mahalani khususan misihir ana sawandu walo haruma ikao espace ko ibawa riski ya ukaya manaye mikrobu ya he covid-19 ani ngabu mabade boko yoja sababu kaya mkoa roho na mabadiliko hiyo huja sababu shahula au sababu mabadiliko hiyo sababu kuu covid-19 hili msihau mru lijao sababu wanagutwa titi wa malimkoka tu waona ngaibi yao harume hawa iwasule la mrumjini ne gutio wanagutwa wa mare wao ikawa ngo wa ubi wabala riski ya ukaya gutira suri mru riski ngyo nyinji abenge misihiri ne harume malaho kama batanganya ngo wandu wenji riski ngyo nyinji abaha kaundu mahala boko hubulwa yamboka wandu ankane panza la mentera ushashi emana ili yala mareti yosule mrajina riski ngyo nyinji kama bonse ekaya mathalan wafanya sport anaye jifirila ni haibaila imaretena kaona vitesi ya henda hule rahane kawandu wa tulilia ngo hadisi tranquille abenge hakika na haki wa dhukuru madhukuri misi mjonjezi ndio kwa nyasima warizaya wanasho hatu wadada hatu wabatu pia waishidiao wadijo wadimu kabasi hata zensi kuza dunia leo raha kabasi dalao sena kabasi dalao gabo hari zinji chaizondabu kabasi hata mahala uzima wa parisa dalao yode manaka zensi pia wawakiana ne shirika ku litarumuze ntipia husuye problem yahe unono lomba omes alafu ye omes wadu anukoze watoze order wankaze ntipia hata ntinku ama Faransa au Marekani alafu ye omes warone saka ulihonda ila daraja wadi wawasili leo ulihora haka basi dalao ulihora haka basi machancho kartina namna nyurojina ya ujifukisha ikasi ndo ustehi zila mesure za mbokari resistehi za ubunguza chance ya uparisa uwade neze jesi hizo do utiae mask karima la shizungu latini hashinde hayamba namna nyurojina chodami do respecte et distance ikenyinchi ushashi mentera no hose mihono kadozi nje usiku reka hamaji na sabuni reka hainu wazungu warungwa ka solution hydroalcoolique e kamru hahundu bahati genio kakatiniyo maji na sabuni ngaitoshao dezemo hizo sondaru dezilo muhimu za utongeza reji hifadhi na riski ya uwado. Dr. amsindi hombavi suala na utsaha somaha ngatsaha somaha kwezi Ske umuda warinika narjua keza zahunga zikupara oshakara dhiri husihe haku au keza ndongo zinga zirituhamu haku wade unu nga urituhamu nwandu mwa wonu mtezo nongo utumba hendu kangani wakati rikaudu ambilo kaya wade unu wana zaruba ekakotsuo na joto mwana mtiti ekasiha no wade unu ye doktori ezenongo ezongo confirme kande heli hiyo wandu wabidi wafanye katinde heli hiyo ibidi rifanye. D'accord. Marhaba Platini. Abu usasuala mbili abu izulo technique ani vraiment izulo débat kima scientifique. Voilà katira kandisa fasulino samba ukaya ngabo suala bokoho
hata aba hadisi malgré ko ngasina mezisi tarangu wade uno wabenuha ngabo suala boko hata aba ma scientifique wakubalika zinu rahaka tujua zinu ngarjwao zinu ngasina dut alafu ya husua nasjana ani wakubali kaya wanasjana ani riski ya kamana ulo na mahamina ne mahashenda yatie kokwa wade riski kaiti haungio nchashi ani ngarjwa kalima la shizungu ani wanawatiti kwa ti vecteur ila demana ya data chogozo ka abantu wakubaliana kaya zelikoli na zibulwa sheabidi neshelize nukta abili lele joto nukta yendrai kumbulo mandoni shaba hainu kai kabati keja confirmewa mana de kiume ngabo onesa ukaya engekeli le joto lo utsongeza wade unu kaka utsambalia ani abukeja jokiri zentivalo joto ihunde kangu ani yo ikade espoir wandu wenji wakana espoir wakati wade unu andisa December ulio wade unu andisa hawinji harmazenti rjomba kangizo harma klima ya baridi wadomba ka hata yo na ukomo ba mfaume Donald Trump yode hedi kabdo fikira domba ka abo na mtu lina mjemone babo jua wade unu ngaujo hisa halafu wandu wengi wamonesa ka ekutona ka hata mahala bolojua wadenguo abenge nukutwa hiyo abaha inu hama ma expert wengi wadisoma kanono ka garfikiriu inuti question ya jua hau ya baridi emania par contre ya ho ana kweli c'est-à-dire que leo inu malama Faransa wandu wengi ngojoka na titi wala makokonu wandu mabaye ngwabolo warangu wajuhu she problem da wala wana hawa wala madwazi Dr. ngabo alaika ya wi jahar ma ye page ya Facebook live au mananyasi uparwa Naufal Maulida nguziso ya ukaya ye kamro hazingarono wade unu hawono ani uzingara mru uwono mnungi harma riski ya ukajo kirumzingara tena hawi yabo baheze nongosa zihisi wala yusuala jabatena amonoka wananyasi wa ridunga harmu mpango una monokanga wandu walo vraiment intéressé no jusa masuala mkonga wa vraiment technique imana yo de suala tena boko ifanya ikana debaha ku homandoni ikao hatabaha baishwa ze connaissances zandiso tsengelea shara haka its definitive imana yesu ala hiyo ya uzisao hiyo yonde isongeza ondu wafanya machancho bale machancho hii efasiria machancho balaye mabade pia labalu machancho ani microbe yo henda itua harmu mwili wa manadamu alafu manadamu la mwili wahe uzoea uwade esalako wade ula udode jenkadwa bidi mwili uharaya yode namna machancho ikofanywa abenge rangunga bumitwala ya utsaha machancho ya bose la vedire ma scientifique ngwa amini ukaya emru ya sihwa kana ujwa ya sihwa tena sha ngabo muda muda do rahada usojuliania eske mahamira shangar jwa ukaya emru ya sihwa kana ujwa ya sihwa tout de suite tena shanga muda rahaka usujula imanaye umuda holo katujojula yode joko songeza tena machancho ngamjoka bahin ngabo armatizi ngabo ngwenda bio honde machancho zentinku pia ala hiyo rahake jibula rahaka bajahuna machancho donc amrudini jibu namna ijoka clair ani emru yasiwa ngarfikiriuka kana ujwa yasiwa tena harma muda ulo wa mes sharaka tujua kawaida almuradi lera rugwaino tena amrongondo mana gasiranshu harma societe zahari she lera rugwaino kabati kabajaparu harmaze garhunrao si on refanyo ze azizo garere wao ze publication zero how d'une manière régulière et lera rugwaino rahaka tujua mru uko umsiha harudi hasi wankadabili no ngabo zehari sha officiellement non voilà naam
hakika masuala ngayo menji haku ya ima sarenja uhara wa ukaya rehurenga wakati mwinji nondongo mainteresse haku surtout do hubushir li akhir docteur ya ukaya ramlo kwa ama binama rabbika fahaddith wananyasi kaya ndo walio mayoti hakika harmweze komantari zahe ye page ya he Facebook ngwa hushukuri au haku na ngwa unesao ka njema za misaada za kiutabibu kaundo wafanyiao harma yensi ya mayoti ngwa zishukuri yao na ngwa hombe yao bahati njema yabo ngasina furaha ya ukaya hodingoni mwa ye doktor shengabo mwanadamu ikaya ongo ni kwando misaada ya shi binadamu haku yonga seritia ufuraha warionao komantari hamada zenu zanziho au harma ye page hatu ya Facebook amoge haubakisha harma wade unumbabi henda hambwiri dirjo okupulia mbabili ngohi ye COVID-19 hamada ilika yao harma nsi hatu surtunga rejeo harma masiwa ya hatu Komor wana Komor ngwa hutajia au conseil ukaterlo nuo haukaa kabati confiance hakika kabati confiance nyingi yaho walio Komor mtutani vumbuze za janibu sheza amfikiri za janibu pia wanakuwa shida unika na confiance ya hee namna ya bidan raji hifadhi karionao leo mathalan upande wa heze mask ikaya doandwa tiao isikize mask hizi haka Komoro wanungwa rumia hasla taabu ikaudo zilio wanungwa rumia hako mask za nguo isikize mask hizi la zilanga pamabala kabalanga zihifadhiu yaibidi wandu wazifanye namna je hata zishinde zifanye ila hazi akasema security yao sisi hunubonze zilanga zitiwao produit ani watina ila shifuiba yao sharti nanga zitiwao produit na zemaske za Komori zilanga songo ufanyiwa mafulani wala msonyaji ngusona bala ende hasonyo hafanyishe system ya mnaitamba hani kamro ndo hadotia eba nangabo au aminifumala haubala rto bala kanga ndo ritiar mabahari rireha no ngamjibiwa lisemana en fait amoloka wanuo wana avance mana masala munuzisao yabo wandu wenji wajizao vraiment masala boko vraiment nga koleo ne actualité harmazin siku et ce sont les mêmes questions ani hadisi hizi mask ala yahusu ya mask ani son sirien shubonze yimwanshi en Europe mwishakaya babiri i traverse phases inji mananga mushata ma sava umandoni mamba et masque c'est pas la peine et masque wandu lazima watie masque de ma docteur ani de maswanya wandu waswanya walo karibu wade umandoni ijaba jafazi abidi wa reconnaisse ka finalement ndo pia natie ija hata ba hanoboka ndo pia natie alafu ala mwivu wa maana ala nono ulisaka masque ngabu masque ani wahayala kalima la shizungu amba homologué ani ngabu masque zilo homologué ani c'est-à-dire ikayao ma savant wakubalike inu masque njema ngabu masque zilo homologué voilà ani yabo yongi hama ngamjorenga mfano ngamjoka ngabu magari boko nga jojo urule en Europe au nga jojo urule zensi za zilo en avance mana wandu wadona ilmu wadona zitartibu pia unkaruhusa kadinu kaltina ruhusa urule ninu kalti homologué di urule no wakati ngarufunya matsu margariada ariarenge reveo watu wandu wanda pashi alafu ulo ngazi jangu johambaka umuhimu ni wasidi johambaka mimi amanzene ne moroni sangu hanyumaza le gari lombo kalti homologué sabuli ni wasudisha abenge monsona lona homologué ngampashio lolona bokoti umuhimu ni wasidi abenge hautande jesu ala hiyo ani bien sûr kaire masque ilo homologué shaika kabati la ilo homologué ila ilona nguo au jour d'aujourd'hui manabo nsuhamba mimi shanga mambo izo naishia ma scientifique on dit na ngomboka vaut mieux ça que rien c'est-à-dire ka kairiyo rahana hata shaika armen juma hata hiyo armen juma hengo hata zemaske zivumulo hizo ani singabo bana hata zemaske zilarona hoteli wanu
si sirfanya uzehazi rikao zeriski ngizo nyinji hamanda elimu zijwao rahano ndondo jina ngizo kategori mbili ni makalima kaunga mwishi yao engeti kaujua joka si prepare mbili si jomoni sana shaya njaka ujoka swala mali zonga juhuja ngabo maski ambao chirurgical ngabo maski ambao FP2 yani maski chirurgical da zila ndo na wenji wa alafu hata ila ni wala wandu walo wafanywa hazi za kiunono ikao wakati mngu joka inaangalia mndo hanywa ngojoka ubondana angalia kasitosha wakati irfanya o geste amana zila ngasi obligé mndo ya to ile ya qui masque nyiro jina ya mbao wafe boko ngiona solidité abige haufubi amjomba ukaya kairimba bititirana hata shay kam ngena njema boyo njema rahana ilombi shay masque ekaka sina masque baisha dom haruma eka ngubiro bahanu kongo fikirika ngabo riski kairi atazom haruma buhanya juu ya bia na donc ngabo masuala maili ya haja shanga rutanganya marar wakati sasa mwinji hako suala hiyo mailiano ya jarmo pa Facebook lazima nione saukaya yeka mro hazingarono wade uno mruha bono yimru yatola atazilamba bizandongo mrakanizo pesa mrake made yani siwaki sabuni mraka urumia ani hama mraka na wade wa wenemfu anatangayona rongwala pia wala ya walate haungu jorume msiwaki ula uongo jorumia sabuni ila uyongo jorumia zila swali ya ili ujozitanganya do pande wa hezega yekairi hotia zega haukairi mdukatia wakangabo wandu konseyo kakairi mratitezega ngabo kakairi mria tezega upande wa hemask swali ya mwisho kama ya haja buhusu wanawatiti kamrungu wabali yomraro henao ngio muhimu mria wakaze ya mask haukaiti muhimu d'accord izo swala nne amjo hofu wanatiti kaitu muhimu ya mte mask c'est sûr ha sababu dizora hamba tout à l'heure ezega non ezega ani ngizo muhimu sha c'est compliqué mana et comme dans le taru miega wicho kwa lazima haina saa mtu changer gant donc swala hii kauzi somo ndoni aba haitoloka amana si wandurufanya uhaziboko ngaritia uga aba haina saba jamana adamu mrajina bala si soto wardita ganyura jina abiga mrajo kanza ya rumiega harmema akimaesha ya boy choka lazima yakane batila ga do tembe alido abiga bo gants c'est pas la peine par contre à la place ya gants ilo muhimu de maji ama de namba tout à l'heure hose mihono na wakati hau humdukane mna falasi ka wala poshoni ulone mna solution la mana gants bala uhifadhi emihone hao sha ekaukomea bahani haukomea mdu zila gants kurudi hujikome abalabo gants kazafanya ngo donc yele avile yararuhu vungwa za heyo msiwaki garjo considère kaya msiwaki lazima ya uchange mana ula ngawiro hanyanyi shaye sabuni nezenguo no mana usu owade ka usuja sababu no ngozi abike kabati ata risk ya sabuni kabati risk ya ukaya wala problem do hanyanyi donc sabuni zenguo pia kabati tabu msiwaki wi joka sha hautani fubise abainwe izorjuao arme microbe wade unu microbe yoka yanshi mjumao sik c'est-à-dire abaha mathalan microbe la boya ruha arme hawa ndio bahanu yo wanshi armalera mbili ndaru komsa kenao baki usiku kamili abenge abaha inu utina bahati ya ushanji msiwa kinafasi no kasi oblige ya ulati maana msiaki ule ka hurumia ngo bahanu microbila yo kenao depasso kwa bidi na ye furu kaya mwermas ale kaude ajawa ngabo wandu ikangwa conseiller kakamranda hudu shahula bonze mbroha bale hajaho dahoni yashiti harama furu ya shishofe iliye furu ila iweze microbe ijoka ngizo bala ngiya shikadimishe wandu washile swala hamanda hiyo ngi aula shihole somra shahula mra shahula arma restaurant mathalan au kaina ukisina maana eka ihusu ye covid-19 non kaisina maana emania c'est que
e risque ikaya mikrobi ka harumai ila barketi wairumia rango wakati warange barketi rango hula hata wasula dahoni bala isa urenge abenge kenaka ulinda wakati ujoka hula parce bale riski keti harmesha ula shlo muonisha de harmai embyakana hula ufanyo hazi ya kome barketi ila voilà ila maana kwa yeye maana mboka haina wakati mda hosomo hono hamaji na sabuni shesha hula wisho sapi hakabati hata riski donc ekango shisho ekango jodao ni ushofi asbabu microbe zero jina yombali sheka uhusu covid-19 non c'est pas la peine abora marangu dai hopari gawana mrongos Dr. Karja Johanzari huchilie shahakika wakati wanika sirwaria haruma besetso nje zale rakam kamili shay kaupasa au kaijoka dhulma ikarhu parisa karjauzi sema suala yanu iliye mwanadamu haswatan washkomor hauliho siurambu wa hisherumbisha Mungu ukayosi kiniensi hatu sheka haruhabe huwa dewunu heli au beharmwezensi zinraji jokari fupia na hizo ndizo njosubutinambe wa komori waelewa naye mikala uhamba ukaya waka ani karni zabira wakati wa mitume wadwamba ukekawa mtume wako eli bahiwa mba Mungu rangamiziwa donc udiho ndo wakati lonwa unwe kahu shefa so hayauka ekakwelo wade ungu warjofa pia ani yomrungo noka vraiment gendo huleneze tabia za Kiislamu ani mrungu tsongo nakanga tsongo jitsaisa nkulio za hufa donc ikauri pasa rirenge wakati arsiodo rejeze soma hazatu ili wanadamu ashishie ko wade nguo bonsi juo nguo ngazija heri konga bumatwabibu hamandawe waronisa ko mjini hatu wiho karnamba ndabo ngabo kwako wanwaduna hamangizo cha eshi hatu shikomori esitwamba lajau donc wakanza kwa jamba nguo cha wakanza wahadhirishe jeheli wa unisabu ukaunuka hamabu huo unoka hamala radwamba dengi donc iliwa hashirisho wandu kana rodorengeze hadhari sharti twambaba nkauti rijwanga miya donc ngartaweze swamaha iliri hashirishane urirambusiane hamwiso urinkeze na swiha yabidi wandu wafanye ili wade unu tirikome ngwarpene sharshaha woroho harma dunia mafihi haswata harma ensi hatu maraba menji ani amali helwa hamba yabo izokoli ngabwanu toujours walonde dutu amali hamba sha eka joto vezani wa convoke amjoma banu wanyanga ngali ya owade unu andisa nsinzima shini andisa shini watoka mwanadamu mzima deasiho mwanadamu mzima hasiuhano wale halafu wandu walo mjini ulapi ambao wani utambalia et puis ija harme dunia pia harmanchizinchi halafu ngamanzo amkubali kasiu andu maislamu mara Mungu Mwenyezi Mungu aranzao rona bahati sha narjuzi sesu alake esi sesu lokade nsinzi maharme dunia mara Mungu halafu comment ça se fait que wade unwashina wasabala harme dunia harata mahala bwalo ilmu nyingi walo rahafu mwingi walo mezuri zinji washina wanjia halafu hatuka jajonjia ani yoda ila idunga mwakayani wahea kalima ila shinga jambo ujihadaya hana fasirizi wakati mdu jihadaya ili ujo hunde ruku lale wakati mdu jo jihada sababu jawiri shanga wakati mdu jihadaya ili ujo ke tranquille lale abenge amfikiri ula utsotari jihadaya ha namna nzima abo sha wandu wenji ambao namna yojoka kejajo kiri ko wade unu tsotsambadia harme dunia pia ke isojo ka siden nzima uko hari wadi kajaja
abenge yode nukto handana kanzandu bien sujua kanga yone wandu na dutu ya mwisho abo Hamad El Wahaba ani abo ngamjo ridini shaishi ze ngoramba banu kaya wandu warangaliao wairishiliao wa amini kanga bo wade ambao COVID-19 ikayao wade huo ngabo masuala menji kawa hata aba hainu ma expert au atalumi wa huu ngabo mbawo kora hata aba hakotushinda waziramu ngabo tomaya za ukaba parihani dalao shara haka basi dalao ngabo tomaya ukaba parihani hama chancho shara haka basi machancho wade wo utumpia alama hindi alama dukaya wandisa wahea namna zinji za ubima wade zibimo hizo pia zirumilwa ihunda kwa wade wakati ukahonjeza hata yone ambao pik katira kawisha zipiki ukahonjeza hata waswidi wakati ya kahonjeza haku halafu rija namna wako wakati jaibunguza halafu la mbunguzo rili ilwangalia ihunda haba hainu jarni alisoenje ngabo mahalaka ni enjeza abenge abo yo gala mako wade nguo sinu zarabu ngabo kalima sawa ndo wenji waishiao yani ababo manikesha hamjo lireje mbabi ndo wenji waishiao confinement ani confinement da ila namna ukawandu waka malama Faransa zintizinji za dunia ndo hawazila umalahoni watirohe wati hazini wateni no ijata wakati la confinement ijaibuliwa ukaya bahinu na mrohe ani balati ukaya wadi uhisa sha confinement ndio ajali ma economy ndio ya ajali neema esha alafu ya la madhamana warumi au ndika bahinu lazima kamem rihunde geste zero jina za ujihifadhi shai ngasi obligeri rohe maana ngasi obligeri ranch shabale mahutajio yakautahar me confinement ikawa wakati boko wali ukahanjiza haku namna boko hata eze lapitali kwa jaju shinda wa jukipa ndo pia donc zenti wakafanya confinement ila ibi maana hata wakati wakadeborde ani wakanza wazie wandu wasihwao wasike wenji haku voilà no basi hizo no zero ni sawa kaya owade wokodi alafu confinement yafanyiwa wandu ma expert armesen za Europe pia wa Faransa waonisa kaya confinement ijoue role maana i limite wandu wengi ani ngeke jande yafanyiwa ani jonda hata armesen hospital wandu wajodo hospital zo armesen kulwara donc wa elewa ukaya ila confinement no jana benefice abinge wandu watsonza amini wao kwa tsonza amini sha wade ze alama pia za wade pia ngizo nukta mwiso njo yorubo hapo tena ti ranisa mandoni sabe wade uno yo hama grip ani namna ya usiha mndu yo hama grip ze symptom ani ya uzi alama za wade yo zijizofa na grip sha hususia ya wade uno par rapport ya mabadiliko jina ani hautsahau ndo wengi sawa wale sana hususia hao ani harma kalima la shizunga jomba la maladie elle est très contagieuse c'est-à-dire ani umtumpio ngona mvuso yon ko hata ba hayo ngona mazeno ko ma expert ani rende ha enigma ani ila degré ya huwa ya utupia e degré yo nyingi rana grip c'est-à-dire ondu joka wararu wani watanu ngodahoni bakawararu wasiwani grip waidi wajua vuku ino amese covid kejajo mkinia ani manao mtumpio ezemvumeza mtumpio ngizo ziji haku voilà amfikiri ngamwelewa kanga masuala menji kawajuka masuala menji kabdo hunda bahati rifanye mipango ya saa kama gavenzi maana tena tijibiwa maana nukto injaka ufikiri kao ndu wenji wa interesse namna inu kanga masuala menji namna inu ya husu ya parsa daraja wako hamade hedi wandu wa Europe walo harmantiza zilo en avance wajusa masala na benge vraiment ngamshukurio wandu wa rishiliao
amwabeshelo marhaba ngamumshukuru ni banyu uma jaliwa mwantukuza mgungu jo mtukuzani banyu mgungu jo tukuzo mji watu kamga benza mgungu ya rendo mji watu mwe miji luna baraka harmaye nsiangazija kamga benza mguna jaliwa mji watu continue ustahilo amande heristahilo Mwenyezi Mungu ajaliye Mwenyezi Mungu arizidishe nyanzo Mwenyezi Mungu yari pukane na fitna harmo mji sina hususu fitna haina fitna la husunogoza ukutuzi kamga benza. Amin. Hakika ujao wakati wa ubaya na minga muna masuala menji halisi bahata mwananyuho president wahe elejera la Marseille bwana Yusufa Ali Mbamba papara yana hendena usasala mwiso wenu ujurini idibwa wani mwananyuho kango tumjibula en privé au karliuzise wozuki wangu ano yabo ifo bishele yoni mara kumbuwa au karwir dola ile swala hakika halanzi halu hakizungu Mwenyezi Mungu arifukishe shida lisomeno haunesa ukaya eskole marango naangalia ndo ba hausukaya esko ye coronavirus ne sont pas des anti-vieillesse. Ani je ne sais pas ce qu'il veut dire s'il par là, mais ce que abom jajibu sizongo au wanzone dailu au wanzone jibu shiga ani yeye rejei suala rishie yanziha suala usukaya est-ce que le coronavirus ne sont pas des anti-vieillesse. Abonga bonamna mbili njojo elewa eka ngazambika c'est des anti-vieillesse. Est-ce que le coronavirus c'est pas un ennemi des vieux? Le coronavirus est un ennemi des vieux. D'ailleurs wando wengi wa hafa sababu de coronavirus karto sana ngalio wengi watu hafa on maduhazi. Hii mjojo utemwanye bahata mimi waona hafa hunu ni wajuao wanu maduhazi warufu. Hata harmai wando ni wasuanyeo ngabo wanu maduhazi kao wakawa na maduhazi wakana mabadi ya kamangu no ukaje kufikiri kwa jaria wala la namna taila wenge wala abenge kesu ala kanza ya nuzisuka est-ce que coronavirus est l'ennemi des vieux? La réponse est oui. Voilà. Est-ce que la fasiri nyolajina nsujua ka fasiri nyolajina, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas bon pour les vieux, ça c'est sûr et certain. Et mais ennemi abidi amada ile razaba la wandu walona mabade madziro ani wandu walona kanseri wandu walona diabetiko ifanya mahaminji wandu walona poids nyinji ani wandu kongwa na mabade uko itsongezo umwili deja ngwa faible ani parce que bani hede hema bade anu e grippe au e coronavirus ngio hama ngabo bouteille wandisotia maji et quand on a bouteille on disotia maji daila wazungu wadunga baka c'est la petite goutte de plus alafu kaubala maji hujabala uso ijaza haraka abenge e coronavirus nange joi hatimishe mroboko deja haka faible. Wangalizi watukufu wa MWNB haina bani kaunga mjihundao waridungao hanzia za Facebook live waridungao hanzia za YouTube nani waridungao hanzia za Instagram katu miliki wakati hunu katu dotokare tanganye ze sauti za hatu neza hanyu idiri mshukurie Dr. Ali Mlamali ikaya hama wandu ikaya ongo uzisao hakuwa privé ya ukaya Dr. Humjinida huwi ngari zao kaya Dr. Mjini hao ni madhaba ambao wafanya misomo yahe harama nchi ya Komoro hafanya misomo yahe harama nchi ya Ulaya wakati unungu chuhundo harama tabibu hiyo mayot abonge Dr. hakika haina ukaungu taho ya dunge ye sefeyo ntipi yangu jodunga ya umuranguma ndo hompango kana ndo anjia mushizoni shando kaya hamadi hili kaya ureni kamiadi ya hoando wa kaya ongo mafideli MWNB ya ukaya haina handu wansipi angardu njia numpaka rionese wandu wahe dunia kamili wahe Komori ezetala ikaya ondo studio harma yewana wa Komori hasatan ezetala zero na owana wa nyumajaha yo ngabo ngasina hasa
na amma abonge ya amma aboyo ya ho ekomore kamili Sheikh Hassan wana wanyumazaha ikaya ngo uharama zinsanata za dunia wadona talamba na bali iyo dizika ya usi ufanya hasatan harma eze weekend abonge skole wenu daktari ngaritanganyao ye sauti hatu ne sauti ya hoana wanyumazaha wantipia huweshela marhaba holiho de jitihadi waifanya holiho de subira ikaya ndo waifanya hata utimizi ya masomo yao hata uwasili daraja ikaundu ndio kaule wenu nga ufahari wa komori kamili kordisa nga ufahari hasatan yaho mji watu zuri zerombe yao tena waikangwa harmanzi hamada zinu Mwenyezi Mungu awasilisha hata wasilia waikayao daktari wa wasili roho njema ikayao ndo ufumbulo niyo harmanzi ya mayot izo zonse pia ngazirionika utena na ufahari na singa rohombea utena uzidi abunge hamada hili ikayao rambi wa dini hatu ukayao fi dhalika falyatanafas almutanafisun haina ikayao ngwanzo washindane na washindane harama no njema hamada zinu ilensi hatu ya komori ipepeye wana ikayao ngwacho unufanye dunia kamili hasatan ngwacho ufai o binadamu huo wakati nda unuo rejea wakati wa uzia wa mpango hatu haushukri ya ile tengo ikambo la kaudunga noti pia. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.